Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat Malaysia di pembelajaran kitab Sharah Mustawa Rabi' tahapan yang keempat. Minggu lepas kita selesai daras yang kedua, yaitu tentang masadirul af'ali as-sulasiyyati, masdar-masdar daripada fi'il 3 huruf. Sebelum kita masuk daras yang ketiga, yaitu tentang masadiru al-af'ali ruba'iyyati, masdar-masdar fi'il yang 4 huruf, kita akan merujuk dulu di belakang buku ini, muka surat 159. 159. Ya, mau Nur Hidayah mungkin kita baca ya murojaahnya. As'ilatul muraja'atil 'ammah. As'ilatul muraja'atil 'ammah. Soalan Soalan ulang kaji umum. Murojaah umum. Soal awal. Soalul awal, soalan pertama. Mayyiz ismazzati min ismil makna fil kalimatit taliyati. Bezakan isim zat dari isim makna pada kalimah-kalimah berikut. Apa makna isim zat? Isim zat isim yang wujud, yang dapat dirasai oleh panca indera. Isim makna? Isim makna isim yang wujud tapi tak dapat dikenal pasti dengan panca indera, yang tak wujud dan hanya boleh diketahui dengan fikiran, dengan pikiran. akal. Dan dia masdar. Masdar. Dia masdar. Masdar. Ya. Amir isim zat atau makna? Amirun. Amirun makna, isim makna. Ya, nama lelaki. Oh, nama lelaki. Isim zat. Isim zat. Asy-syaja'atu, keberanian. Keberanian isim makna. Isim makna. Al-istighfar. Isim makna. Isim makna, bagus. Musafiyah hajarun. Hajarun isim zat, Ustaz. Isim zat. Mahmud. Mahmud isim zat, Ustaz. Syajaratun. Syajaratun isim zat, Ustaz. Isim zat, bagus. Mu'udah. Zahabun, kepergian. Zahabun, kepergian isim makna. Bagus. Istaratun, pembaris. Pembaris isim zat. Zat. Khurujun, keluar. Kedua isim makna. Makna. Bagus. Nur Hidayah. An-nas. Isim zat. Isim zat. Intihaun. Isim makna. Kitabun. Isim zat. Bagus. Musafiyah. As-su'alu tsalis. Soalan ketiga. As-su'alu tsalis, soalan ketiga. Hati masadira al-af'ali al-af'alil taliyati fi jumalin mufidatin. Berikanlah masdar dari fi'il-fi'il berikut pada dalam jumlah ayat yang bermanfaat. Sempurna. Yang sempurna. Kita bentuk saja ya. Nah, Ustaz.
Di bawah ini masdar sulasi Sana'a. Sana'a. Masdarnya apa? Uh, Fi'alatun. Sana'a. Fi'alatun. Menunjukkan profesi keterampilan. Sina'atun. Dakhala. Duhulun. Naam. Lazim kan? Atau Naam. asifah. Asifah. Fa'alun. Asafun. Asafun fa'alun. Ajiba. Ajabun. Ba'a. Baya'un. Bay'un. Abara. Fu'ulun. Uburun. Bagus. Kemudian ya. As-su'alu tsalis. As-su'alu salis, soalan ketiga saya. Hati masdara af'ali masadira af'ali taliyati fi jumali mufidatin. Berikan masdar fi'il berikut dalam ayat sempurna. Sana'a. Fi'alatun. Fi'alatun. Sona'atun. Sina'atun. Seperti kataba. Kataba kitabatun. Dara'atun. Zira'atun. Qara'a qira'atun. Bagus. Dakhala. Fu'ulun. Dukhulun. Asifah. Asafun. Bagus. Ajiba. Ajabun. Seperti fariha. Farihun. Farohun. Ba'a. Bai'un. Abara. Bai'un. Abara. Fu'ulun. Fu'ulun. Uburun. Jalasa. Julusun. Semua dari fi'il sulasi kan, mudah ya. Sunasi 1, 2, 3, 4. Maksudnya yang 5 minggu lalu yang 5 fi'alatun, fa'alanun, fa'lun, Fa'alanun, fa'lun, fu'ulun, fa'alun. Bagus. Nur Hidayah. Soalu salis. Soalu salis, soalan ketiga. Hati masadiral af'alit taliyati fi jumalin mufidatin. Berikan masdar fi'il berikut pada ayat yang sempurna. Kita bentuk saja. Sana'a yasna'u. Sina'atun. Ala wazan Fi'alatun. dakhala yadkhulu.
dukhulun, على وزن fu'ulun, أسف يأسف asafun, أسف على وزن fa'alun, عجب يعجب ujubun, ala wazn, kan عجب يعجب seperti asifa sama ajabun, ajabun, ajabun seperti fariha fariha, farahun, ta'iba ta'abun, ghadiba ghadaban, ghadabun, ghadab ba'a ba'a, bai'un, ala wazan fa'alun, fa' fa'lun, fa'lun, fa'lun fa'lun seperti nafara nasran, nasrun nasran, daraba daraba, darbun, abara ya'buru uburun, uburun ala wazan fu'ulun, seperti jalasa julusun, sajada wujudun, sajada sajadah, sujudun. lazim. Selesai ya. Murojaah itu murojaah kita kan. Nah, Ustaz. Ikran hidayah. Musafia kita masuk ad-darsus salis. Ad-darsus salis, Pelajaran ketiga. Maudhu'nya, tajuknya Maudhu'nya masadirul af'ali al-rubaiyatan. Ar-rubaiyatan. Rubai. masdar Masdar dari fi'il rubai. fi'il berapa huruf? 4 huruf. 4 huruf. Masadirul af'ali ar-rubaiyati. Masadirul af'ali ar-rubaiyati. Masdar dari fi'il yang Masdar dari fi'il yang 4 huruf. Yang 3 huruf namanya sulasi. Sulasiyah. Nah, Ustaz. Selesaikan sulasi minggu lalu kan? Nah, Ustaz, sudah selesai. Kita masuk yang rubai ya. Nah. Fi'il rubai umum. Sofia. Ini umum Sofia. Fi'il rubai ada 4 wazan dia, Om. Ada 4. Al-fi'lur. Nah, Ustaz. Al-fi'lur rubaiyu. Fi'il rubai. Ini 4 wazannya. Ada 4 wazan saja dia. Oh, cuma ada 4 ya. Kalau rubai tadi lebih dari 5 kan, Ustaz? Kalau sulasi banyak, sulasi. Nah, Ustaz. Rubai hanya 4 saja ya. Sedikit. Nah, Ustaz. Rubai hanya 4. Lebih mudah. Yaitu af'ala, fa'ala, fa'lala. 1 sampai 3 itu dari aslinya 3 huruf. Nah, Ustaz. Majid. Coba Sulasi mazid. Mazid. Adapun nomor 4 ini asli 4 huruf. Fa'lala. Hafalkan ya. Nah, Ustaz. Syukran. Mudah al-fi'lur rubaiyu. Al-fi'lur rubaiyu. Af'ala, fi'il yang 4. Fi'il yang 4. Fi'il ada 4. Af'ala. Fi'il yang 4 huruf. 4 huruf. Fi'il 4 huruf. Pertama wazannya? Wazannya af'ala, fa'ala, fa'ala, fa'lala. Nah, itu dia. Dari madi semua, madinya ya. Madi. Ya, baik Ustaz. Ya, baik pada madi. Belum lagi mudhari' belum. Berikutnya Umunul Hidayah. Al-fi'lur rubaiyu. Al-fi'lu rubaiyu. Fi'il 4 huruf. Af'ala, fa'ala, fa'ala, fa'lala.
Bagus. Hanya 4 kan? Nah, Ustaz, hanya 4 saja. Saja. Hafal ya, dihafal ya. Baik, Ustaz. InsyaAllah. Musafia yang pertama wazannya apa, Om? Apa, Om? Af'ala. Af'ala. Ini musafia. Af'ala. Mudhari'nya. Af'ala yuf'ilu Nah, if'alan. masdarnya apa, Om? Masdarnya Masdarnya if'alan, Ustaz. if'alan. Itu dia masdarnya. Yang ringan. Dari Contohnya akrama. akroma yukrimu ikroman. Nah, itu dia. Wazan yang pertama. Af'ala. Ya kan? Nah, Ustaz. Lain akbala. Aqbala yuqbilu iqbalan. Nah, ahsana. Ahsana yuhsinu ihsanan. Bagus. Akhraja. Akhraja yukhriju ikhrajan. Bagus. Syukran, Musafia. Munur Hidayah yang kedua apa wazannya, Om? Munur Hidayah. Wazannya fa'ala. Fa'ala. Ini, Om. Fa'ala. Mudhari'nya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, taf'ilan itu masdarnya, isimnya. Taf'ilan. Ada tadi awal. Contohnya. Contohnya farroha yufarrihu tafrihan. Nah, kalau yang af'ala tadi. Af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Nah, yang kedua. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Yang pertama tambahannya hamzah. Nah, Ustaz. Yang kedua tambahannya Ain. ain fi'il. Ain Fa'ala. fi'il. Contoh lainnya kabbara. Kabbara yukabbiru kabiran. Takbiran. Takbiran. Sabbaha. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Nah, tasbihan. Qabbala. Qabbala yuqabbilu taqbilan. Nah, sallama. Sallama yusallimu tasliman. Nah, boleh ya, hafal. InsyaAllah boleh, Ustaz. Kemudian yang ketiga Yang wazannya ketiga fa'ala. Wazannya fa'ala. ada tambahan apa itu? Tambah hamzah. Alif. Alif. Hamzah. Alif di tengah. Alif di tengah. Fa'al. Hamzah. Mudhari'nya, Om, yufa. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alatan. Nah, fi'alan. Fi'alan. Boleh mufa'alatan, wazannya terkadang fi'alan. Oh, kena wazan fi'alan. 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 Oh, fi'alan. Oh, fi'alan. Contohnya qatala. Fi'alatan. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan. Qitalan. Terkadang ini juga terkadang, tapi nggak banyak dia. Oh, wa qitalan. Yang seringnya muqatalatan, seringnya mufa'alatan. Mufa'alatan. Oh, Ini banyak. mufa'alatan. Contoh lagi mudah, jahada. Jahada. Jahada
yujahidu, Hmm. mu mujahidatan, Mujahada. mujahidatan. Mujahadatan. Oh, Wajiha. jahada yujahidat yuja Mujah. yujahidu Hmm. mujahidatan Mujahadatan. mujahadatan Wajiha. Dan. wajihadan Bagus. sudah Sah. wajihadan Contoh lainnya. sah juga wajihadan. Hasabah. Hasabah yuhasibu muha bukan muhasabah Sabah. muhasabatan Ustaz. Nah, Muhasabatan wa wahisaban Bagus. Saban. Contoh lainnya. Apa Ustaz? Faraka. Faroko yufariku mukorokotan Mufaraqah. mufarokatan Wafira. wafirotan Qan. wafirokan Nah, wafirokan. boleh dikit-dikit ya. Oh, insyaAllah Ya. Ustaz. Wafirokan. Ketiga, musafiyat terakhir. Wazannya apa? Fa'lala. Fa'lala. Asli 4 huruf dia. Asli 4 huruf ya. Asli. Ya. Contohnya, wazannya. Madhi Fa. mudhari' maksudnya. Nah, Ustaz. Fa'lala. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa fi'lalan. Asalnya ada 2. Ada 2 Fa'lalatan. fa'lalatan dan fi'lalan. Nah, ada 2 ya. Nah, Ustaz. 2 itu ada perbedaannya, Ustaz? Yang ada nanti jelaskan insyaallah. Nah, Ustaz. Ya, dahraja. Contohnya dahroja, yudahriju, dahrojatan, wa dihrojan. Contoh lain, zalzala. Zalzala, yuzalzilu, zalzalatan, wa zilzalan. Nah, surat Az-Zalzalah. Nah, zalzal. Waswasa. Waswasa, yuwaswisu, waswasatan, wa wiswasan. Nah, jadi waswisu. Waswisu. Boleh ya? Insyaallah, Ustaz. Allah. Murojaah Sofia pertama af'ala. Af'ala, yuf'ilu, if'alan. Contohnya Akrama, yukrimu, ikraman. yang kedua Fa'ala, yuf'ilu, taf'ilan. contohnya farraha, yufarrihu, tafrihan. ketiga
Ya, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. Contohnya, Contohnya, qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan. Ini wa-nya ikut Ustaz atau ininya Ustaz? waw ataf, huruf ataf saja. Atau Dan nama. yang keempat, 4. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan dan fi'lalan. contohnya, Contohnya dahroja yudahriju dahrojatan dan dihrojan. Syukron, Afwan. Ummu Nur Hidayah, al-babul awal, Af'ala yuf'ilu if'alan. contohnya, Akroma yukrimu ikroman. al-babul tsani, Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. contohnya, Farroha yufarrihu tafrihan. tiga, Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. contohnya, Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan. keempat, satu wazan, Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. contohnya, Dahroja yudahriju dahrojatan wa dihrojan. bagus, boleh ya. Oh, Hidayah, Ummu Uda, al-babul awal, Al-babu awal af'ala yuf'ilu if'alan. contohnya, Contohnya akroma yukrimu ikroman. al-babul tsani, Apa Ustaz? yang kedua, Yang kedua fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Contohnya farroha yufarrihu tafrihan. al-babul tsalis, Babu salis mufa'alatan. fa'ala, Sa'ala bagus. fa, Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. contohnya, Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan. dalam, empat, 4. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. contohnya, Dahroja yudahriju dahrojatan wa dihrojan. iya, ini rubahnya ada 4 wazan ya, 4 wazannya, baik-baik Om. Syukron, Ummu Uda, Ummu Nur Hidayah, kita baca Om, masadiru, Masadirul af'ali rubaiyati. masdar, Masdar fi'il 4 huruf. al-kalimatul jadidatu, Al-kalimatul jadidatu. Perkataan-perkataan baru. An-nasabu. Nasab. nasab keturunan, Keturunan. Nasab keturunan. Zilalun. Bayangan. zilalun, naungan, Oh, naungan. Zilalun naungan. Yang ketiga, hafidun, cucu lelaki. nah, cucu, Cucu. Intisabun, penisbatan, penisaban. penasaban, nisbatan, Penisaban.
Ansabun, pertalian Jamak. nasab. Pertanian nasab. Jamak daripada nasab. Oh, jamak daripada nasab. Baik, Ustaz. Seperti qalamun jamaknya Apa dia, Ustaz? akla. Seperti qalam jamaknya akla. Aklamun. Faham? Ansabun. Quran. Ansab. Ya. Puan, Ustaz. Ummu Safiyah. Masadir. Masadir af'ali ar-rubaiyati. Masdar Al-kalimat. fi'il rubai. Al-kalimatul jadidatu, kalimat perkataan-perkataan baru. An-nasabu, nasab. Zilalun, kesalahan ya Ustaz? Zilal naungan. Oh, naungan. Oh ya Allah. Naungan. Hafidun, Cucu. cucu Ustaz. Cucu. Cucu. Intisabun, intisabun, Penasaban. penasaban. Ansaba, Ansabun. ansabun, Jamak dari jamak dari nasab. keturunan. Nasab. Turunan keturunan. Kemudian masadirul Masadirul af'alil rubaiyati. Rubaiyati. Masdar dari fi'il. Masdar dari fi'il 4 huruf. Al-kalimatu. Al-kalimatu jadidatu, perkataan baharu. An-nasabu, an-nasabu, Nasab keturunan. keturunan. Zilalun, naungan. Hafidun, cucu. Intisabun, nasab, penasaban. Ansabun, nasab. Jamak dari nasab. Jamak dari nasab. Quran Ummu Nur Hidayah kita baca al-amalu. Al-amalu qabla nasabi. Amal itu Amal itu sebelum keturunan. sahih. Aqbala Aqbala Ali ibnul Husain radhiyallahu anhuma ala talabil ilmi munzu sirrihi iqbalan. Ali bin Husain radhiyallahu anhuma telah bertemu, aqbala telah berjumpa, bukan Ustaz? Aqbala artinya di sini memulai atau bersemangat, antusias. Bersemangat untuk menuntut ilmu sejak kecil. Semangatnya dengan semangat, dengan bersemangat. Bersemangat. Boleh sambung. Madinya akbala kan? Akbala. Nama Ustaz. Masdarnya iqbalan. Ya kan? Ada kan? Di Ali bin Husain sejak kecil dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Wa kana awwala min man allamahu waliduhul Husain bin Ali. Dan orang yang pertama kali mengajarnya adalah bapaknya, iaitu Husain bin Ali.
Sahih. Husain bin Ali bin Abi Thalib. bin Ali bin Abi Thalib. Nah, Husain punya anak namanya Ali. Dia menamakan anaknya sama seperti nama ayahnya. Kan? Ustaz. Wa kana Wa kana Masjidur Rasulil A'zami sallallahu alaihi wasallam madrasatahu, madrasatahus saniyati. dan waktu itu Dan waktu itu Masjid Rasul yang agung sallallahu alaihi wasallam menjadi sekolah yang menjadi sekolahnya yang kedua. nah, yang kedua. Yang pertama siapa yang mengajarkannya? Ayahnya. Ayahnya yang bernama Husain, ya kan? Nah, Ustaz. Walam yata'allaq, qafnya baris mati dia. Ada lam seperti. Ya, Ustaz. Walam yata'allaq qalbul fata bi syai'in ta'alluqahu bi kitabillah azza wa jalla. Qalbul fata, Oh, qalbul fata. artinya hati pemuda tersebut, yaitu Ali, maksudnya Ali bin Husain, hatinya tidak Hatinya bergantung tidak bergantung dengan sesuatu melainkan kitab Allah, seperti bergantungnya kepada seperti bergantungnya kepada kitab Allah azza wa jalla. dia sangat sangat mencintai Al-Quran, ya. Ini kita ceritakan siapa namanya nih, Ali bin Husain. Ya. Hatinya senantiasa bergantung kepada kitab Allah. Fakana iza qara'a ayatan fiha zikrun lil jannati tara qalbuhu syauqan ilaiha. Dan beliau apabila membaca ayat-ayat yang mengandungi peringatan tentang syurga, hatinya terbang, merasa rindu. Hatinya merasa rindu kepada Surga, terbang hatinya, melayang. Ketika membaca ayat-ayat tentang syurga. Wa iza qara'a ayatan fiha zikrun linnari imtala'a qalbuhu khasyatan minallah. Dan apabila beliau membaca ayat-ayat di dalamnya terkandung peringatan tentang api neraka, hatinya penuh dengan ketakutan kepada Allah. Wahina iktamala Wahina iktamala Aliyun ibnu Husain syababan wa ilman. Dan ketika Ali bin Husain telah sempurna masa muda dan ilmunya, sorol fata min aksari bani Hashim ibadatan wa itolatan lisujudi wa mujahadatan lin nafsi. Sorol fata, pemuda tersebut yaitu Ali, maksudnya pemuda itu berjalan. Al-fata, pemuda, sora menjadi. Pemuda tersebut menjadi orang yang paling banyak ibadahnya
dari Bani Hashim. Bani Hashim, keluarga Nabi. Keluarga Nabi. Dan paling Dan- lama sujudnya, Dan paling lama sujudnya panjang, dan bersungguh-sungguh dalam bersungguh-sungguh dalam melawan hawa melawan nafsu. hawa nafsunya. Sudah sempurna ilmu dan masa mudanya. Dan masa mudanya. Waqad syahadahu, Qad syahadahu ahadu ashabihi zata marratin yakifu fi zilalil ka'bati wa huwa yastaghfiru wa yabki. nah, waqad syahadahu ahadu ashabi, salah seorang sahabatnya menyaksikannya. Salah seorang sahabatnya telah menyaksikannya berdiri Zata marra, pada suatu ketika, pada suatu ketika berdiri di naungan Ka'bah sambil dan memohon ampun. sambil memohon ampun dan menangis. Sahabatnya Ali bin Husain melihat Ali bin Husain sedang berdiri di naungan Ka'bah sambil beristighfar dan memohon ampunan. Sambil menangis dan mohon ampun. Waqad zalzalahu khawfu azabil akhirati wa qala lahu. Waqad zalzalahu, beliau bergoncang, telah digoncangkan oleh rasa takut. Beliau telah digoncangkan oleh rasa takut pada azab akhirat. Faqala lahu, maka sahabatnya tadi berkata kepadanya. Maka sahabatnya telah berkata kepadanya, Ya hafidah Rasulillah, ma li araka ala halatika ma'a anna laka salasa fadaila arju an tutam'ina nafsaka wa taj'alaka ta'manu minal khawfi. Ya hafidah Rasulullah, wahai cucu Rasulullah, kenapa saya melihat kamu dalam keadaanmu seperti ini? Ma'anna, padahal kamu mempunyai tiga kelebihan. Arju, saya berharap kamu dapat menenangkan dirimu dan menjadikan kamu merasa aman dari ketakutan. Ini ucapan sahabatnya Ali bin Husain. Ihdahunna anna jaddaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah datuk kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasaniyatu annahu yurja an yashfa'a laka yaumal hisabi. Dan yang kedua, sesungguhnya kamu salah satunya datuk kamu Rasulullah. Yang kedua sesungguhnya kamu diharapkan Nabi memberi syafaat kepadamu. Diharamkan Nabi memberi syafaat kepada kamu pada hari perhitungan. Itu yang kedua. Wasalisatu rahmatullah. Dan yang ketiga, kamu mendapat rahmat Allah.
Nah, itu Rahmat ucapan Allah. sahabatnya Ali kan? Naam Ustaz. Ucapannya. Sekarang berkata Ali, faqala, Faqala Ali bin Husain, dan telah berkata Ali bin Husain, inna intisabi ila Rasulillah la yaj'aluni amanu ala nafsi ba'da an sami'tu qaulallahi azza wa jalla. Sesungguhnya penasabanku kepada Rasulullah penasabanku kepada Rasulullah tidak tidak membuat, menjadikan tidak tidak menjadikan aku merasa aman tidak menjadikan aku berasa aman ke atas diriku selepas aku mendengar kata-kata firman Allah Azza wa Jalla. Fa'idha فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ. apabila telah ditiupkan sangkakala, Apabila telah ditiupkan sangkakala, maka maka tidak ada lagi tidak ada lagi pertalian nasab di antara kamu pada hari itu, pada hari itu. pada hari ditiupnya sangkakala nanti. Tidak ada Yes. berguna lagi nasab. Yes. Ini ucapannya Ali bin Husain kan? Nonsense. Wa amma, Wa amma syafa'atu jadi li wa inna Allah alat kalimatuhu yaqulu, dan adapun syafaat datukku, adapun syafaat datukku bagiku, sesungguhnya Allah yang maha tinggi firman-Nya Maha Tinggi firman-Nya berkata, auzubillah, wala yashfa'una illa liman irtada. mereka tidak akan memberi syafaat Mereka tidak akan memberi syafaat melainkan bagi orang yang bagi orang yang diridhoi. diredhoi. Wa amma rahmatullah, Wa amma rahmatullah ta'ala fahuwa yaqulu, dan adapun rahmat Allah, maka dia berfirman, maka dia berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat bagi orang yang berbuat kebaikan. Nah, itu dia. Jadi Ali bin Husain dia lebih mengutamakan apa? Amal ibadah daripada nasab, pertalian nasab. Nah gitu. Baca balik tanpa diartikan ya. Baik Ustaz. Al-amalu qabla nasabi. Aqbala Ali bin Husain radhiyallahu anhuma ala talabal ilmi ala talabil ilmi munzu sirarihi iqbalan wa kana awwala min man allamahu waliduhul Husain bin Ali wa kana masjidu Rasulil A'zam sallallahu alaihi wasallam madrasatahu saniyati. walam yata'allaq qalbul fata bi syai'in ta'alluqahu bi kitabillah azza wa jalla. Fakana idza qara'a ayatan fiha zikrun lil jannah tara qalbuhu syauqan ilaiha. Wa idza qara'a ayatan fiha zikrun lin nari imtala'a qalbuhu khasyatan minallah. Wahina iktamala Ali bin Husain syababan wa ilman sarul fata min aksari bani Hashim ibadatan wa iqalatan lisujudi wa mujahadatan linnafsi.
qad syahadahu ahadu ashabihi zata maratin yaqifu fi zilalil ka'bati wa huwa yastaghfiru wa yabki wa qad zalzalahu khawfu azabil akhirati faqala lahu ya hafida Rasulillah mali araka ala halatika ma'a anna laka salasa fadaila arju an tutamina nafsaka wataja alaka ta'manu minal khawfi ihdahunna anna jaddaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasaniyatu annahu yurja an yashfa'a laka yaumal hisabi wasalisatu rahmatullah. Waqala Ali bin Husain inna intisabi ila Rasulillah la yaj'aluni amanu ala nafsi ba'da an sami'tu qaulallahi azza wa jalla fa iza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa amma syafa'atu jadili fa inna Allah alat kalimatuhu yaqulu wa la yashfa'una illa liman irtada wa amma rahmatullahi ta'ala fa huwa yaqulu inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Santi Muhammad Hidayah. Barakallahu fikum. Ummu Safia, langsung al-amalu. Al-amalu qabla nasabi. Aqbala Langsung ya. Ali bin Ustaz. Aqbala Ali bin al-Husain radhiyallahu anhuma ala talabil ilmi mundu sigarihi iqbalan. Wa kana awwala man 'allamahu waladuhul Husain bin waliduhul Husain bin Ali wa kana masjidur rasulil wa kana masjidur rasulil a'zami sallallahu alaihi wasallam madrasatahu atsaniyah walam yata'allaq qalbu al-fata bi syai'in ta'alluqahu bi kitabillahi azza wa jal fakana idza qara'a ayatan fiha dzikrun lil jannati tara qalbuhu sauqan ilaiha wa idza qara'a ayatan fiha dzikrun lin nari imtala qalbuhu khasyatan imtala'a qalbuhu khasyatan minallah wa hin katamala Ali bin Husain sababan wa ilman sara al-fata min aktsari nabi bani Hashim bani Soro al-fata min aktsari bani Hashim ibadatan wa italatan lisujudi wa mujahadatan lin nafsi qad syahadahu ahadu ashabihi zatam maratin yaqifu fi dilalil ka'bati wa huwa yastaghfiru wa yabki wa qad zalzalahu khawfu adzabil akhirati faqala lahu ya hafida Rasulillahi mali araka ala halitika ma'a Sudah betul. Halatika.
ala halatika ma'a anna laka salasa fadaila arju an tutam ina nafsaka wa taj'alaka ta'manu minal khauf. Ahadahunna anna ihdahunna anna jaddaka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa thaniyatu annahu yurja ayyashfa'a laka yaumal hisab wa thalithatu rahmatullahi faqala Ali ibn al-Husain inna intisabi ila Rasulillahi la yaj'aluni amanu ala nafsi ba'da an sami'tu qaulallahi azza wa jalla fa idza nufikha fis suri fala amsaba bainahum yawma idz wa amma syafa'atu jaddi li fa innallaha alat kalimatuhu yaqul wala yashfa'una illa liman irtada wa amma rahmatullahi ta'ala fahuwa yaqul inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ahsanti Ummu Safiyah, barakallahu fiik. Baik, barakallah. Ummu Uda, al-amalu. Al-amalu qablan nasabi. Bagus. Aqbala Ali ibnul Husainu radhiyallahu anhuma ala talabi alami munzu ala talabil ilmi ala talabi ilmi munzu sigorihi ikbalan wa kana awla man allamahu wa kana awwala man allamahu waliduhu Husainu bin Aliyu wa kana masajidu Rasulillah wa kana masjidu Rasulil azim sallallahu alaihi wasallam madrasatu saniyatu walam yata'allaq qalbu fata bisyai'in ta'alluqahu bi kitabillahi azza wa jalla fakana iza qara'a ayatan fiha zikrun lil jannati tara qalbuhu syaukan ilaiha wa iza qara'a ayatan fiha zikrun lil nari imri'in tala'a qalbuhu hasyatan minallah wahin iktamala aliyu ibnul Husainu syababan wa ilman sorol fata minal aksari bani Hashim min aksari bani Hashim
min aksari Ibadatan. manhasyi ibadatan wa itolatan lisujudi wa mujahadatan din nafsi. Naam. Kad syahadu Qad ahadu syahadahu kad syahadahu ahadu ashabihi zata marotin saya betul. marotin yakifu fi zilalil ka'abati Ka'bati. ka'batin wa huwa yastaghfiru wa yabki wakad zalzalahu khawfu azabin ahiratan faqala lahu ya hafida rasulillahi mali araka ala halatika ma'a anna laka salasa fadaila arju an tutam ina nafsaka wa taj'alaka ta'manu min khawfi Minal khawfi. minal khawfi ihdahunna an najaddaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasaniyatu annahu yurja an yashfa'a laka yaumal hisabi wasalisatu rahmatullah faqala aliyu ibnul husainu inna intisabi. Nisabi saya Inna intisabi. intisabi ila rasulillahi la yaj'aluni manu ala nafsi ba'da an sami'tu qawlallahu azza wa jalla fa iza nufiha fis suri fala anasaba bainahum yauma izin wa amma syafa'atu jaddi li fa inna allaha alat kalimatuhu yaqulu wala yashfa'una illa limanir tado wa amma rahmatullah ta'ala fahu yaqulu inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Bagus, udah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Adapun pembahasannya kita akan bahas besok ya, insya Allah sudah maghrib. Al-Munaqasha insya Allah. Syukran. Ummu Safiyah, Ummu Nur Hidayah, Ummu Uda. Ya Rabb, tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Amin. Hadir lagi besok insya Allah ya. Insya Allah. Kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Barakallah. Assalamualaikum.